Good morning guys! Happy Monday po! April 1 po tayo ngayon. So, money siya no? Diha ra ko nagpa-drop ana nga, kana din nga skina. So, maglakaw na lang ko padong ari. Kay mamubo ko sa akong tanom. So, dili gud ingon nga daghan ang akong tanom guys. Gamay ra gud siya pang kuan lang ba nga naatay mas save gamay sa ato ang pamalit nga sud-ano. Gulay na ako'y gulay po niya na po ko'y gamayng prutas pero dili na akong yuta kuha na siya kanang ilaharagod na charot bitaw. So kadili man na itong yuta, so pwede na po tamananom kay badako po bakante. So diri nindot yung kaayo din hipoy nindot po diri mag-relax kay kuan yung kaayo ang kanang palibot diri kanang iban na virgin pa daw kuno kaayo. So dili pa siya populated no, so dili siya over kaayo nga crowded ba no. So nindot kaayo kanang basta probinsya, nindot kaayo ang puy-an kay makarelax. So ang atong madungog no kay halos huni ng ibon no, daghan nga kanang mga manok maog na siya. Pero sa mahilig naman po nga mo stay aning probinsya kay namoy mga tao sabno nga dili ganahan og kanang ani ba mingo ganahan sila anang daghan kayong tao nga sa pagsuroy nila dali ra jud kaayo sila maka kanang kuan makaadto og mall nga convenient kaayo ang lugar. So diri kung kinahanglan ka nga mo sakay maglakaw pasab ka. So namin sa kalsada diri pero dili jud ingon nga kuan siya no kanang tuyoon na gid siya nga pag-ari kung naa jud kay tuyo no. Kay nani ra siya kani siya diri mga kalubian. So gituyo sab ni siya diri nga wala siya limpyuhi, wala pa limpyuhi sa tag-iya kay tugwayan man lagi sa mga hayop like baka, kabaw, kanding, kabayo ug ubang pa mga hayupan. So ang ilang buhaton patag-aso ni siya kani siya mga tanuma pero tamna nila og lubi. Ang part ra jud nila nga limpyuhan kana rang naay punuan sa lubi. So anha na nila limpyuhan pag ang lubi dagko na. Kanang dili na siya pwede nga maabot sa hayop og kaon. So ingon ana sila kanang maghuna-huna no. Kay tinuod man sabna nga kini manggupong na ay mga hayupan kung imo ra bang badlongon masuko ra ba na sila labi na kung makakaon sa imong tanom. So dili pud ta basta-basta po nila nga makapugos aw hinuon pud na sa balaod ron nga kung makakaon ng ilang hayop sa imong mga tanom makabayad sila. So ana ra gyud sila no. So mao na nga kinahanglan jud nato sila nga kung ano na to sila kanang ato silang badlungon usab nato sila or ato silang hatagan og kuan nga dili sila makatugway. So ingon ani ang tag-iya din no. So kana lang usa ko ipakita ninyo guys kay hapit ako maabot sa destinasyon nga ako ang bubuan ang tanom. Okay, bye bye.